Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo, tražili ste da testiramo neki ovaj veliki hamer za razbijanje betona. Evo ga, Villagerov Pickhammer VLN 1760. Radi se o mašini velike energije udara. U saradnji sa prijateljima kanala www.superalati.rs ćemo da odradimo test ove mašine, da vidimo kako ta mašina radi i kako se ponaša. Prvo, vidite koliki je kofer plastični u kom dolazi. Budite spremni kad je kupite, nije ni malo lagana mašina. Ceo paket je težak negde oko 22-23 kg. Da vas ne preseku leđa. Šalu na stranu, kofer je dimenzija nekih 90 x 35 x 17 cm, znači ima ga onako, prilično je kabast. Ovaj alat kao i ostale alate Villagera, Einhella i svih ostalih brendova možete naći na sajtu www.superalati po dobrim cenama. Evo kako izgleda unutrašnjost kofera. Znači tu nam je mašina, sama mašina je oko 16 kg teška. Uz mašinu ovdje dobijamo ulje koje ćemo sipati u mašinu. Dobijamo jednu kesicu sa ključem, 2 imbus ključa i sa jednom bočicom za ulje koja je prazna. To je u varijanti da možete da sipate ulje koje je potrebno za rad mašine i da možete da ga ponesete na teren, da ne biste teglili veliku bocu ulja. Uz to dobijamo uputstvo za upotrebu i dobijamo rezervne četkice, što je jako lepo, i dobijamo naravno jedan špic. Idu šestougaoni prihvati 30 mm, znači neki standard za ove mašine. I dobijamo uz to i jedno dleto, odnosno štemajs, kako ko zove, znači istog tog prihvata. Da ne zaboravim, garancija na ovaj alat je 2 godine. Registracijom alata na Villagerovom sajtu produžit ćete garanciju sa 2 na 3 godine. Što se tiče nekih specifikacija mašine, rekli smo da je 1700 W snaga motora, energija udara po specifikaciji je 60 džula. Da li je 60 džula ili nije, nemam način da proverim, ali ću vam reći iz iskustva nakon što budem radio sa ovom mašinom. Ovako na prvi pogled izgleda izuzetno robusno. Ovo je sve izrađeno od aluminijuma, znači sve je metalno, bukvalno samo ovaj ovdje narandžasti deo je izrađen od plastike koji se tiče rukohvata. Što se tiče kabla, kabel je gumeni, 2 x 1,5 mm kvadratni prečnika. Ovdje možete vidjeti da imamo i ručku koja nam služi za pridržavanje alata. Ona je naravno metalna da bi mogla podneti ovu masu i sve te vibracije. Ovaj ovdje deo je odrađen od plastike, tako da je to ok i vi možete ručku fiksirati u položaju u kom god želite i u kom god je vama zgodno prilikom rada, jel tako? Na deklaraciji možemo vidjeti da je alat proizveden u Kini i da je broj udara pri 60 džula 1850 u minuti. Ovdje možemo vidjeti da je glava spakovana u ovaj najlon. To ćemo sada ukloniti da vidimo kako izgleda prihvat. Što se tiče prihvata, vidite kako je odrađen. Znači on je izrađen od čelika, masivan je, prilagođen ovim Hex alatima, tako da tu nema šta. U principu meni ovo sve deluje zaista masivno, ovo mi deluje i da je kaljeno. Za sve one koji ne znaju kako se umeće alat u ovaj Hex prihvat, znači evo vidite kako izgleda ovaj prihvat, jel tako? Ovaj ovdje deo okrećete na gore, umećete u mašinu i to je to. I sada da biste ga zabravili, ovo povučete i okrenete. I više taj alat ne može da ispadne nikako iz mašine dok god vi ne okrenete ovo na kontrastranu i izvadite ga. Što se tiče zadnjeg dela mašine, ovdje vam se nalazi ručka koja je gumirana, znači neće biti isklizavanja. Imamo prekidač koji ima blokadu da se može mašina ostaviti u upaljenom stanju. Ovdje vam se nalaze ventilacioni otvori, sa donje strane motora također ventilacioni otvori. Ovaj ovdje poklopac zapravo je dekl kada treba menjati te četkice. Znači sada ćemo odvrnuti ova dva šrafa. I evo je četkica unutra smeštena, tako da kad dođe vreme za zamenu, da znate kako da zamenite četkice.
uvek menjate obe četkice. Ono što ćemo sad uraditi, potrebno je da mašinu pre rada napunimo uljem. Ovaj ovdje čep se odvrne, naspe se ulje i zatvori se i onda može mašina tek da se pokrene. Nemojte kada je kupite da pokrećete mašinu dok je niste napunili uljem. Ovdje ste za prvu pomoć dobili ovo pakovanje ulja. Nakon toga ulje 20-50, znači motorno ulje, se doliva ovdje. Morate povremeno proveravati da li imate dovoljno ulja. Što se tiče potrošnje ulja, proizvođač kaže da je ova količina dovoljna za 20 dana ako se radi 3 sata dnevno. Znači za 60 radnih sati računajte da je potrebna ova količina ulja. Što se tiče četkica, na svakih 50 sati se preporučuje, znači radnih sati se preporučuje provera četkica i kada padnu ispod 5 mm, tada je vreme da se zamene. Inače, ove grafitne četkice u sebi unutra imaju izolacioni materijal, tako da ne može da se desi da dođe nikada do opruge, odnosno da potrošite cele četkice. Ako se desi da primetite neko varničenje, proverite četkice, ako su se potrošile do kraja, one će izgubiti kontakt i samim tim će mašina prestati da radi. Tad je definitivno trenutak kada treba zamenite četkice jer dalje nećete biti u mogućnosti da radite. Znači dobijate ključ uz mašinu, njega odvrnete i ovo ulje što smo dobili uz mašinu saspete sve unutra. Nakon toga vratite čep, vodite računa, ovdje ima O-ring gumica, ako je oštećena ili pocepana zamenite. Što se tiče provere nivoa ulja, potrebno je mašinu da postavite ovako uspravno. Evo ona sada sama stoji tu na prihvatu i onda uzmete i pogledate ovaj ovdje prozorčić o kojem smo pričali. Znači potrebno je da unutra ima ulja. Ovdje možete vidjeti na vrhu jedan mehurić, znači ona je sada napunjena uljem. Kada bude pao nivo ulja do ove ovdje granice, znači tada je vreme da se napuni ponovo, odnosno da se dopuni uljem. Još jedna napomena oko održavanja, ovo su mašine, svesni ste i sami, čim je 60 džula, pa neki i 30, znači mašine koje neverovatno velike vibracije proizvode. Zbog toga ste u kompletu ovdje sa alatom dobili 2 imbus ključa. Evo pogledajte. Znači sa ta 2 imbus ključa potrebno je da povremeno svaki šraf dotegnete. Znači ako ste radili sa dugo vremena, znači potrebno je svaki ovaj šraf da uzmete da proverite da li je dobro zategnut. Sada ćemo, što kaže na leru, da izmerimo nivo buke koji ova mašina pravi. Ja ću je sada podići ovdje, uključiti je čisto da čujemo bez alata, bez ičega koliko je ona bučna. all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps
keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah. I think that we've all had enough. E pa dragi moji, hajde da napravimo zaključak vezano za ovu mašinu. Evo radio sam sada sa njom jedno 20-25 minuta možda. U principu gledajte kada radite sa ovakvim mašinama da na pola sata pravite pauzu. Da biste se vi odmorili, a i mašina se malo ohladi. Nisam ja primetio da se mašina nešto greje. Vodite računa, zna sekač, odnosno štemajz da bude vruće od udara, ali u principu što se tiče same mašine, zaista nisam primetio ništa neobično. Ono što vam mogu reći da ima jak udar, da jako lepo radi ovo. Videli ste da je prilično efikasna u tome. Na ovoj istoj ploči smo testirali i onaj Parkside-ov kamer za rušenje, a ono što ću vam reći da ovaj dosta je efikasniji, ima jači udar, brže mnogo se radi sa njim. Mogu da kažem komotno da je duplo jači od onoga. Jako lako prolazi kroz beton, u većini slučajeva ovo je 12 cm debelo, baš onako fina mašina. Nismo koristili špic, špic se koristi kada treba da otvorite rupu u ploči sada da biste mogli da započnete a radite. Ovde, pošto je već bilo započeto, nije bilo smisla da koristimo špic da otvaramo rupu, tako da sam koristio samo štemajz. Jedina zamerka koju ja ovde imam nije vezana uopšte za mašinu, vezana je za kofer. Evo na šta mislim kada kažem da je loše koncipiran kofer. To ne možete da znate dok ne nosite alat sa sobom. Ova ručka što je ovde postavljena je krajnje na nezgodnom mestu. Zato što samo težište je pomereno. I vama kofer u ruci umesto da stoji ravno, on stoji ovako pod uglom i vuče vas na dole. Znači, automatski ova ručka gubi smisao. Ova gornja ručka koju ima u principu je ok, s tim što je nezgodnije tako nositi kofer. Što se tiče točkića, mogli bi da budu veći na ovom koferu. Takođe, kada ga vučete na točkićima, isto veliku masu prenosi na ručku gornju, tako da malo zapravo ti točkići oduzimaju od onoga što vi zapravo nosite. Ali imajući u vidu da je to alat koji je namenjen teškim radovima građevini, moglo bi da bude to bolje osmišljeno. Inače, što se tiče same mašine, rekao sam, tu nemam nikakvih zamerki, to sve ok funkcioniše. Što se tiče potrošnje ulja, evo, ja ovde ne vidim da išta ulja fali. Svakih par sati rada obavezno proverite nivo ulja i po potrebi ga dospite. Što se tiče prihvata ovde, tu je isto sve ok. Nemojte da vas začudi kada uzmete i izvadite alat. On je masan, znači pun je ulja, automatski se ispušta deo ulja na njega. Ne bi valjalo da ikada bude suv.
tako da to nemojte da vas brine, samo vodite računa, znači kad uzimate alat u ruke, jel tako, umazat ćete se ako nemate rukavice, to je očekivano za ovaj tip alata. Takođe, ne zaboravite povremeno da sve na mašini dotegnete. Mašinu možete nabaviti kod prijatelja kanala www.superalati.rs. Znate već ko su, kogod prati kanal duže, zna da su to prijatelji kanala. Zna se da oni prodaju isključivo original alate sa garancijom. Sve u svemu, ja sam jako zadovoljan. Ovom mašinom ću dalje nastaviti da rušim ovde. Još jedna stvar koja je bitna vezano za samu bezbednost na radu, obavezno, znači rukavice, naočare, da vam ne bi prskao beton u oči, neprijatno je, a može i da vas povredi. Takođe zaštita za sluh jer je bučna mašina i vodite računa o vrednostima vibracija. Vibracije se često zanemaruju, a ekstremno je bitna stvar po vaše zdravlje. Ove mašine proizvode vibracije čak do 18 metara u sekundi na kvadrat. Šta to znači? To znači da sa ovom mašinom, ako hoćete da imate lep, zdrav krvotok, ne bi trebalo po evropskim standardima da se radi duže od 45 minuta dnevno. Ono što ću vam ja reći u praksi, da sa ovakvim mašinama možete da radite otprilike 3 sata dnevno i to vam je to je maksimum. Uvek je bolja varijanta ukoliko imate veći obim posla. Angažovati pomoćnika pa se smenjivati. Radite vi pola sata, 15 minuta pauza, pola sata pomoćnik, 15 minuta pauza, pa opet vi pola sata. Znači, u toj varijanti nećete imati nikakvih problema i moći ćete da izgurate posao, a da radite sami, recimo 8 sati danas sa ovom mašinom, polomit će vas. Ne što će vas polomiti, nego što će vam ugroziti zdravlje. Eto, to bi vam bilo to, dragi moji. Vodite računa uvek najviše o sebi, ostaloga će sve biti i mašina, i alata, i posla, i para, da smo samo živi i zdravi. Puno vas pozdravlja vaš Gagi. Ćao!